अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, सिंध जी राजधानी कराची में कल हिकिड़ो अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो। कल राति जो 11 वॻे इब्राहिम नाले 3 साल जो नींगर जेको आहे पंहिंजे वालदेन सां गॾु शॉपिंग करण विया त उते खुलियल गटर में जेको मेन होल हुयो उनमें किरी पियो ऐं किरण खां पोइ जेके उतां जा इलाइक़े वारा आहिनि या उतां जा जेके माण्हू हुआ उन्हनि पारां एहतजाज बि कयो वियो, छाकाणि त केतिरे ई टाइम खां 3-4 कलाक गुज़री विया पर जेका इंतज़ामिया आहे उतां जी उहा न पहुची सघी ऐं मासूम नींगर जो लाश जेको आहे 16 कलाकनि खां पोइ अॼु मिलियो आहे। ऐं कल राति जो ही हादसो आहे। अॼु उन नंढे मासूम नींगर जो लाश मिलियो आहे ऐं उनखां पोइ हिकु तरफ़ जेको टाउन चेयरमैन आहे उहो जमात इस्लामी जो आहे त ॿिए तरफ़ मेयर पीपल्स पार्टी जो आहे त उनखां अलावा वरी MQM जा अॻवान फारूक सत्तार साहब उहे बि कल इन सॼी सूरत हाल ते उते पहुता पर उते जेके मछरल माण्हू हुआ उन्हनि खे वापसि रवानो कयो। उनखां पोइ ही जेका सियासत हले पई, आमतौर ते सियासत थींदी आहे मगर अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं हादसा थियनि था, वाक़िया थियनि था त जेकॾहिं उते बि सियासत थिए थी त पोइ ज़ाहिर आहे इहो हिकिड़ो अफ़सोसनाक पहलू आहे। पर उनखां अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब बि इहा अॼु ॻाल्हि कई आहे ऐं उनजो नोटिस बि वरितो आहे ऐं इंक्वायरी जे लाइ जांच कराइण जो पिणु हुकुम ॾिनो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो इहो चवणु आहे त कुझु पार्टियूं ख़ासि तौर ते जमात इस्लामी सियासत करे पई। पोइ अॼु पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु पहलू इहो आहे त कराची में अफ़सोसनाक ही हादसो आहे ऐं न सिर्फ़ु इहो हाणे थियो आहे पर माज़ी में बि इहे हादसा थींदा रहिया आहिनि जेके नींगर मेन होल्स में खुलियल गटरनि में किरी था पवनि। त उनखां पोइ ज़ाहिर आहे जेकी इंतज़ामिया आहे ख़ासि तौर ते उहा बर वक़्तु नथी पहुची सघे त पोइ वरी रेस्क्यू टीमूं हुजनि या जेके उतां जा इलाइक़े वासी हूंदा आहिनि उहे पंहिंजी मदद पाण तहत जेके नींगर हूंदा आहिनि उन्हनि जो लाश हथु कंदा आहिनि। पर उनखां अलावा जेका हींअर लसानी बुनियाद ते सियासत थिए पई ख़ासि तौर ते मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जेको इल्ज़ाम लॻायो आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जमात इस्लामी जा MPA आहिनि मोहम्मद फारूक साहब। फारूक साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। फारूक साहब, एक तो पहले ये अफसोसनाक वाकया तो है ही, उसकी तो जितनी हम मजम्मत करें और जाहिर है जो वर्षा है उनके साथ हमारी हमदर्दी भी है, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो हादसा होता है या ये हादसा जो आए दिन कराची में हो रहे हैं लेकिन उसमें आमतौर पे हम लोग सहाफ़ी हों इवन सब लोग मेयर पे इल्जामात भी लगाते हैं और मेयर की बातें भी करते हैं। जाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टाउन चेयरमैन की है और टाउन चेयरमैन साहब जो है वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। हमने आपको इसी सिलसिले में मदऊ किया है कि आप मुसलसल यही बात और यही इल्जामात मेयर साहब के ऊपर लगाते हैं लेकिन आज ये एक अफसोसनाक वाकया आया है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी तो टाउन चेयरमैन की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये बड़ा अंदरनाक और अफसोसनाक वाकया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और उस माँ से पूछें जिसका लाल चला गया है। मैं ज़ाहिर इस पे उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, उनके माँ बाप को, इनके अहल को। देखें, जिम्मेदार का तयन जो है आप जो भी इदारा इसके अंदर मुलविस है उसके मुताबिक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप टाउन चेयरमैन या मुतलका यूसी का जो है वो चेयरमैन को आप ये कर लें। देखें, कराची को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है और कराची की इंतज़ामी तौर पर कराची को आइन के मुताबिक जो तकसीम होनी चाहिए थी वो तकसीम नहीं हुई है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे को तो इख्तियार मिला है लेकिन सूबे ने अपना इख्तियार जो है नीचे डिवॉल्व नहीं किया और वो इख्तियार में सबसे अहम चीज़ जो है कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन है जिसको अभी तक टाउन तक जो है वो डिवॉल्व नहीं किया गया, उस पावर को नीचे तकसीम नहीं किया गया। प्रॉब्लम यही है कि एक नाला है उसके ऊपर सीवेज का ढक्कन मौजूद नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेदारी और लोगों की नहीं बनती, लेकिन जो असल जिम्मेदारी बनती है आप उससे तो आंखें नहीं चुरा सकते। कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो है वो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं जो इस वक्त कराची शहर के मेयर भी हैं। जब आप नीचे इस इदारे को आपने डिवॉल्व नहीं किया तो आप टाउन चेयरमैन पे जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? टाउन चेयरमैन साहब रात से ही जब ये वाक़या पेश आया है तो उस मौके पर मौजूद थे और इन्होंने कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के जो भी ऊपर ओहदेदार हैं उनको फ़ोन किया और मशीनरी मांगने की कोशिश की।
اسی طرح میئر مرتضی وہاب صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو جو ہے وہ مسلسل فون کرتے رہے، رات 2:30 بجے تک انہوں نے میسج کیا ہے، لیکن نہ تو میسج کا کوئی رپلائی تھا، نہ ہی جو ہے وہ کال پہ کوئی بات کر رہے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ادارہ ایک بچہ گٹر کے نالے کے اندر چلا گیا تھا تو اس کا ڈسپوزل پوائنٹ کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، اس کا ماسٹر پلان کیا ہے، یہ ساری چیزیں ٹاؤن چیئرمین کے پاس اس لیے نہیں تھی کہ وہ ادارہ ہی ٹاؤن چیئرمین کے ماتحت نہیں ہے۔ تو جب وہ ماتحت نہیں تھا ادارہ تو خود ٹاؤن چیئرمین اور ہمارے کونسلر نے وہاں پر جو ہے وہ شاول منگوایا اپنی مدد آپ کے تحت، اور پھر وہ اس نالے کی چھت کو توڑا گیا، پھر اس کی جو ہے وہ صفائی کا انتظام شروع کیا گیا۔ ہماری KMC کا کوئی بھی عملہ جو ہے وہ پہلے 8 گھنٹے تک کسی نے رسپونڈ نہیں کیا، اور وہ 8 گھنٹے کے بعد آئے اور ڈیڈ باڈی جو ہے بچے کی کوئی 15 گھنٹے کے بعد ملی ہے، اور وہاں سے کوئی 1 کلومیٹر سے زائد دور مقام پہ ملی ہے، کیونکہ اس کا ڈسپوزل پوائنٹ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اور وہاں اس ادارے کے لوگ نہیں آ رہے تھے۔ دیکھیں، میں بلیم گیم کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کراچی شہر کیا اس لیے ٹیکس دیتا ہے کہ کراچی کے بچے جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے، یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں آپ، ایک واقعہ ہوا تھا ڈپٹی میئر صاحب کی UC کے اندر ہوا تھا، اور پھر اس پہ ایکشن لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گٹر کے ڈھکن فراہم کریں گے۔ وہ گٹر کے ڈھکن کہاں ہیں، کس کو فراہم کر رہے ہیں؟ اس لیے گٹر کے ڈھکن، یہ پیپلز پارٹی اس وقت صرف کرپشن کا جو ہے وہ ایک دوسرا نام ہے، کرپشن کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے۔ کراچی ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، یہ سیکورٹی رسک بنے ہوئے ہیں میئر صاحب کراچی شہر کے لیے۔ تو یہ دیکھیں آپ، روڈوں کے اوپر ہمارے موٹر سائیکل ہیوی ٹریفک کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، موبائل کی اسنیچنگ میں ہمارے نوجوانوں کی جان جا رہی ہے، اب بچوں کی جان گٹر کے اندر گر کے جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو یہ شہر ان ساری چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے آج اسمبلی کے فلور پر بھی یہ بات کی ہے کہ میئر کراچی صاحب، جو کہ اس کراچی شہر کے جینون میئر نہیں ہیں، جنہوں نے اس کا مینڈیٹ نہیں دیا ہے، فوری جو ہے استعفیٰ دیں اور مینڈیٹ اس کے حوالے کریں جس کو اس کراچی شہر نے مینڈیٹ دیا تھا۔ کراچی کا مینڈیٹ کراچی والوں کے حوالے کریں اور یہ گھر جائیں تاکہ جا کے کوئی ریسٹ کریں۔ ان کے دماغ کے اوپر، ان کے جو ہے وہ ان کے اوسان کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پریشر نہیں لے پا رہے، کام نہیں کر پا رہے، ان کو گھر جانا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اور کراچی کا مینڈیٹ کراچی والوں کے حوالے کریں، اور تاکہ کراچی دوبارہ سے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکے۔ اچھا فاروق صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر صاحب کو گھر جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے اور اسی طریقے سے ہی میئر صاحب جا سکتے ہیں، نمبر 1۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ظاہر ہے ایک بات کی کہ میئر صاحب نے آپ کو کوئی رسپانس نہیں کیا، لیکن اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ٹاؤن چیئرمین صاحب جو ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس سرکاری مشینری تھی اور تمام طرح یہ چیزیں تھی، تو اس باوجود وہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 13 بلکہ 4-5 گھنٹے تک تو کوئی وہاں پہ عملہ نہیں پہنچا۔ تو یہ تو بڑی ذمہ داری ہے ٹاؤن چیئرمین کی کہ ان کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا، اور جتنی بھی وسائل تھے اس باوجود اس پہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ بچے کا جو حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جاتا تو بچے کی جان بھی بچ سکتی تھی۔ لیکن ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد صاحب وہاں پہلے گھنٹے میں ہی موجود تھے، ہمارے وائس چیئرمین جو ٹاؤن کے ہیں وہ وہاں موجود تھے، ہمارے کونسلر حضرات اور ایٹ دی اسپاٹ موجود تھے، اور وہاں جو کوششیں کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن اس کا ڈسپوزل پوائنٹ ہی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ جو آپ کو شاول نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ہمارے کونسلروں کی کوششوں کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ نے نہیں بھیجا تھا، اور یہ وہاں جو رسپونڈ کر سکتے تھے۔ لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سیوری جو گٹر کی جو نالوں کے جو ہے انتظام، یہ ہمارے میئر کے حوالے ہے، یہ نیچے ٹاؤن میں وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ذمہ داری تو ٹاؤن چیئرمین کی بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور وہاں موجود تھے۔ آپ نے ڈیموکریٹک بات کی ہے، تو یہ کس ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو ہے وہ میئر بنے؟ یہ تو رون کے بنے، یہ انہوں نے تو لوگوں کو پریشرائز کیا ہے، لوگوں نے چیئرمین کو خریدا اور ان کے وہاں سے ایبسنٹ کروایا تھا، یہ تو نہیں جیتے۔ ان کو تو پورے کراچی کے اندر 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا، جماعت اسلامی کو 5 لاکھ ووٹ ملے تھے، تو ڈیموکریسی کے حساب سے تو جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں اس بحث پہ نہیں جاتا، لیکن جہاں ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں نا، جہاں لوگوں کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے، وہاں پھر ڈیموکریٹک چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں لوگ اس ایسے واقعات کے اوپر
استعفی دیتے ہیں, ریزائن دیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے, کیونکہ ذمہ داری انہی کی تھی, ان کو استعفی دینا چاہیے. اچھا فاروق صاحب, اس کے علاوہ یہ بھی ہے, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک وے سے کراچی میں جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. ایز اے جرنلسٹ میں بھی اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں, لیکن بڑا اہم سوال یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے یا پھر ہم الگ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا نیریٹو ہے, اور یہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر لاہور ہو, کوئٹہ ہو, دیگر اضلاع میں اس ٹائپ کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے تو کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا, یا وہاں کی جو پارٹیز ہیں, وہاں کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, وہ انہوں نے تو یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اسلام آباد میں بھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا ایک بلاسٹ ہوا تھا اسلام آباد کی کورٹ میں, تو وہاں کے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اسلام آباد کو الگ صوبہ بنا دیں, لیکن یہ ہم عرصہ دراز سے ایم کیو ایم کی جانب سے سنتے آ رہے ہیں. تو آپ اس نیریٹو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ تو لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں, لوگوں کو بحث مباحثے میں لگایا ہوا ہے اور اپنی سیاست کر رہے ہیں. یہ کر لیتے نا جب کراچی کے ہول سیل ان کے پاس تھا سب کچھ. یہ جب کراچی کے جو ہے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, یہ کہتے تھے کراچی بند کر دو تو 1 گھنٹے میں بند ہو جاتا تھا, یہ کہتے تھے کراچی کھول دو تو کراچی کھل جاتا تھا. یہ ابھی بھی وفاقی حکومت کے اندر موجود ہیں, یہ ہر وفاقی اور صوبائی حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں. یہ ان کی اب اصل میں اس شہر کے اندر ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ ایک پولنگ بوتھ بھی نہیں جیتے. یہ ان کو جو ہے وہ تشتری میں رکھ کے رات کو سو گئے تھے جا کے, ان کو جو ہے وہ ایم این اے شپ اور میئر شپ دے دی گئی, وہ ایم پی اے شپ دے دی گئی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے اللہ پلے ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں کر کے اپنی سیاست اور تعصب اور عصبیت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو بنا لے, کیونکہ ان کو تو ایک کال آتی ہے, یہ جاتے ہیں, یہ جا کے اس پہ انگوٹھا لگا دیتے ہیں. تو یہ اتنی ترمیم کروا رہے ہیں, تو یہ اس ترمیم پہ بھی بات کریں نا, یہ کیوں نہیں کرتے ہیں بات؟ یہ لوگوں کو خالی الجھا رہے ہیں, خالی لوگوں کے جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. تو ان کو کرنا ہے تو کریں, لیکن ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ اب لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے پہلے, اب یہ خود جایا کرتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں. تو ان کی سیاسی اہمیت اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پہ بات کرنا بھی, لیکن جو بھی جماعت اسلامی کا نیریٹو ایک ہی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں صوبے کم ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامی طور پر جو کچھ ہونا چاہیے وہ کچھ ہو نہیں رہا. یہاں کرپشن ہو رہی ہے, صوبائی حکومت بھی صحیح نہیں ہے, ہماری وفاقی حکومت بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ جو غیر جمہوری حکومت ہے جس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ووٹوں سے بننے ہوئے ووٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو فارم 47 کی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ صوبے مزید نظامی امور کو کریں. یہاں تو فارم 45 کے مطابق حکومت ہو, تو یہ سارے کام ہونے چاہیے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ صوبے کم ہیں, پرابلم یہ ہے کہ انہی صوبوں کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. اچھا, اس کے علاوہ فاروق صاحب آخر میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, اور آپ نے بڑا تفصیلی جماعت اسلامی کا نیریٹو بھی سامنے رکھا, چلے ایم کیو ایم کو ہم سائیڈ کر دیں, ان کی تو پولیٹکس ڈیفرنٹ ہے, لیکن جماعت اسلامی کا جو آپ نے نیریٹو ہمارے سامنے رکھا خاص طور پہ کراچی کی سیاست پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے لیے کام کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے اگر کام کریں اور سیاست کو سائیڈ میں رکھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا تو دیکھیں جو کے ایم سی ہاؤس ہے اس میں تو ہماری اکثریت ہے, ہم نے ان سے بات کی, ہمارے اپوزیشن لیڈر ان سے بات کرتے ہیں, لیکن وہی ہوتی ہے گفتن نشستن برخاستن, یہ کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے. ان سے بات ہوئی تھی کہ ان کو ہم نے کہا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ اتنا بجٹ ملتا تھا, آپ نیچے لوگوں کو بجٹ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے 1 روپے کا ترقیاتی بجٹ نہ ٹاؤن کو دیا ہے نہ یو سیز کو دیا. ٹاؤن کے انہی کے لوگوں اکثریت میں ہے, ابھی 25 میں سے 9 ٹاؤن جماعت کے ہیں نا, باقی 13 ٹاؤن تو ان کے ہیں. تو یہ اپنے ان ٹاؤن چیئرمین کو بھی ترقیاتی فنڈ نہیں دیتے. دیکھیں, میں ہماری ان سے بات ہی ہوئی ہے کہ لوکل باڈیز اصل میں لوکل لوگوں کے حوالے کی جائے, لیکن یہاں سارے ادارے یعنی صفائی کرنے کا ادارہ, کچرا اٹھانے کا ادارہ, سیوریج کا ادارہ, پانی کا ادارہ, یہ سارے ادارے تو صوبائی حکومت اور میئر کے ماتحت ہیں. یہ تو نیچے آپ ڈیوالو بھی نہیں کر رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
तो हमारी इनके साथ बहुत दफा बात हुई है, मिल के काम क्या करेंगे, इनको अगर काम करना होता तो ये 18 साल में काम कर चुके होते, इनकी शायद ये काम ही नहीं करना चाहते शहर के अंदर, और शहर के अंदर तो सिर्फ इस वक्त जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, इदारों पे कब्जे हो रहे हैं, और इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। जमात इस्लामी कभी भी लिसानियत और अज़बियत और तासुब की बात नहीं करती। अच्छा, लेकिन इसी के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मोहम्मद फारूक साहब कि जब कराची में बारिश होती है तो फिर जाहिर है जितनी भी पार्टी हो यक कराची के जो लोग हैं वो जाहिर है मेयर पे इल्जामात भी लगाते हैं, और जाहिर है मेयर की एक जिम्मेदारी भी है, उससे मैं भी एग्री कर रहा हूं। लेकिन जब हम मेयर साहब को प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और जब उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जितना हम इस शहर के लिए कर रहे हैं उतना जमात इस्लामी की भी अक्सरियत है। जैसे आपने खुद इस चीज का इतराफ किया कि आपके पास आपकी अक्सरियत है केएमसी में, तो उसके बावजूद भी वो आप पे इल्जामात लगाते हैं, आप उन पे इल्जामात लगाते हैं। लेकिन कराची के जो अवाम है वो इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो बारिश होती है तो फिर सूरत हाल आपके सामने होती है, और ये खासतौर पर गटर्स का मामला, ये डंपर माफिया का मामला, ये सारे मामला से कराची का अवाम बड़ा परेशान है। देखें, जो केएमसी का बजट है सालाना 55 अरब से जायद का बजट है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस 55 अरब के अंदर अपोजिशन का भी कोई किरदार होता है? देखिए, हुकूमत ही उसकी जिम्मेदार होती है, उसको खर्च करने की भी, कंट्रोल भी उसका होता है। तो ये फाइनेंशियल और इंतजामी सारी पावर जो है वो हुकूमत के पास होती है। तो केएमसी का मेयर है, डिप्टी मेयर है, पावर तो उन्हीं के पास है, भले कब्जा किया हुआ हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बजट के खर्च करने का, एलोकेट करने का, साइनिंग अथॉरिटी, ये सब मेयर के पास है ना। कराची शहर का अगर बजट उनके पास है, सारी आमदनी उनके पास है, हर घर से कचरा उठने के अगर पैसे MUCT बिल में, के इलेक्ट्रिक के बिल में जा रहे हैं तो वो मेयर साहब के पास और केएमसी के पास जाते हैं। सुबह केएमसी के अंदर जमात इस्लामी के चेयरमैन ज्यादा होने के बावजूद इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। तो बजट में हमारी ये बात हुई थी कि आप नीचे एलोकेट कर रहे हैं, लोगों को दें, तो सारे तरक्याती जो भी बजट पास होता है, जो भी एलोकेट होते हैं, वो सब पर जो है पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं, उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, वो यही ब्यूरोक्रेसी होती है। तो जब ब्यूरोक्रेसी इन्हीं की होती है, बाबू वही होते हैं, तो आपको मालूम है कि तो यहाँ तो सिंध के अंदर जो इस वक्त करप्शन का रेशो है वो तो 65% हो गया है। यानी जहां पैसे लगते हैं 100 में से 65 रुपए तो करप्शन और टैक्स के नजर हो जाते हैं, 35% बचते हैं, वो भी किसी के नजर हो जाते हैं। अगर काम होता है तो होता है। तो ये इस सब को करने की जिम्मेदारी रूलर पार्टी के ऊपर होती है, ओपोजिशन पार्टी के ऊपर नहीं होती। मैं ये नहीं, आप ये समझें कि केएमसी का जो बजट है उसका इख्तियार सारा का सारा मेयर के पास है और उन हुकूमत हुक्मरान पार्टी के पास है। इसी तरह सूबे के बजट का सारा इख्तियार जो है वो हुक्मरान पार्टी के पास है। अपोजिशन को तो इन्होंने ADP में 1 रुपए की भी अभी तक स्कीम नहीं दी, तो ये उन्हीं के ऊपर होता है। तो इसलिए जब आपके पास फाइनेंशियल सारे पावर आपके पास हैं, इंतजामी पावर, पॉलिटिकल पावर सारी आपके पास है, तो जिम्मेदार भी आप हैं। ओपोजिशन के लोग उस तरह से जिम्मेदार नहीं होते। ओपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, ओपोजिशन का काम होता है आईना दिखाना, ओपोजिशन का काम होता है उस पर जो है वो एहतसाब करना। उस काम को जमात इस्लामी अच्छे तरीके से कर रही है। हमने फिर भी कहा था कि हम जो कुछ कर सकेंगे, हमारे 9 टाउन अपने इस शहर के अंदर जो तरक्याती काम अपने लिमिटेड सोर्सेज के नतीजे के अंदर, जाहिर है हमारी OZT में से कुछ पैसे बचते हैं, कुछ हमारी ओन जो है वो है इनकम है, यानी टैक्स के जरिए से, कुछ एडवर्टाइज के जरिए से, उस पे मुताबिक काम होता है। लेकिन ये शहर जिस तरह से तबाह हाल है, इतनी थोड़े रकम के अंदर मुमकिन नहीं है कि कराची दोबारा से सरवाइव कर सके। इसलिए इस कराची शहर को एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत है ताकि दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो सके, शहर की रिबिल्ड हो सके, ये कराची दोबारा से उसूल बिलाद और रोशनियों का शहर बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, मोहम्मद फारूक साहब जेके MPA आहिनि जमात इस्लामी जा, उन्हनि जो अवां मौक़िफ़ ॿुधो ऐं उन्हनि इन ॻाल्हि जी तस्दीक भी कई। ज़ाहिर आहे इहा टाउन चेयरमैन जी ज़िम्मेवारी आहे, पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि हिकु अहिड़ो इल्ज़ाम बि हयो मेयर कराची ते त मेयर कराची साहब जेके आहिनि उन्हनि खे बर वक़्त को रिस्पॉन्स न ॾिनो। हाणे इहो अहम सवाल आहे, पाण कोशिशि कंदासीं त इन मामले ते मेयर या डिप्टी मेयर साहब खां पाण प्रोग्राम में सवाल कयूं, उन्हनि जो मौक़िफ़ इन हवाले सां वठूं। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हिकु तरफ़ जमात इस्लामी जेके MP हुआ उन्हनि पंहिंजूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं हींअर पाण मौक़िफ़ मालूम कंदासीं त हीउ जेको इंसिडेंट थियो आहे नीपा चौरंगी में ऐं उनमें मासूम नींगर जेको आहे उहो ॿुॾी फौत थी वियो आहे। उन ते पाण पीपल्स पार्टी जी तर्जमान पाण खे ज्वाइन कयो आहे सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा पान के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैडम बहुत शुक्रिया सैयदा साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मैडम, हमें ये सूरत हाल बताइएगा। एक तरफ तो ये एक अफसोसनाक पहलू है कि जो कि मासूम बच्चे का एक हादसा तो हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ मेयर पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो मेयर साहब कहते हैं कि जमात इस्लामी वाले जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। देखा जाए तो टाउन चेयरमैन जो था वो तो जमात इस्लामी का था, लेकिन अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा हम सारी रात जो है मेयर साहब से राब्ता करने की कोशिश की, हमने उनसे मदद लेने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई सिंध हुकूमत की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। यकीनन एक मासूम बच्चे की जान गई है, जो कि यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके तवज्जुह से भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां पे आपको ओन करना चाहिए, आपको ओनरशिप लेनी चाहिए। ये बात हकीकत है कि जहां ये वाकया हुआ वहाँ के जो नाज़मीन हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, वो जमात इस्लामी के हमारे भाई हैं। और फिर ये बात कहना कि जी ढक्कन का कटवे का ढक्कन नहीं था क्योंकि कौन सी हमें फॉर्स नहीं देता। तो टाउन की अपनी सेल्फ जनरेशन बहुत ज्यादा होती है। ये बात भी तमाम लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं ये बात कि आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपके बिल बोर्ड्स होते हैं, फाइन बोर्ड्स है, चार्ज पार्किंग है, इतनी सारी अमाउंट आप जनरेट करते हैं कि उसमें बहुत बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं। तो मैं अगेन कहूंगी कि ये ब्लेमिंग गेम का वक्त नहीं है। एक बच्चे की जान गई है जो हमारे शहर का बच्चा था, तो किसी एक की भी जान जाए तो वो तमाम लोगों को उस पर सियासत करने का कोई इस वक्त कम अज कम सियासत ना करें। आपको जितने इल्जाम लगाने हम क्यों हमारे ऊपर लगाइए, सिर्फ हुकूमत पे लगाइए, लेकिन जहाँ आपकी अपनी ओनरशिप है, आपकी अपनी हुकूमत है, आपके अपने जिम्मेदार हैं, आपके वहाँ पे जो है वो काउंसिलर्स भी हैं, आपके चेयरमैन भी हैं, टाउन चेयरमैन भी हैं, आपको ओन करना चाहिए। जो वही बात मेयर कराची की, तो मेयर कराची को जैसी ही इत्तला मिली है वो फौरन पहुंचे हैं। सलमान मुराद मुसलसल कांटेक्ट में थे, हमारी मशीनरी भी वहां पहुंची है, लेकिन अगेन कि एक हादसा हो चुका था जिसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि ये सियासत का टाइम नहीं है, कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको ओन करना चाहिए। जी अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा, ये एक अफसोसनाक पहलू तो है, लेकिन उसको अगर हम देखा जाए तो जाहिर है मेयर साहब हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जाहिर है सिंध हुकूमत भी है, आप जाहिर है सिंध हुकूमत की तर्जमान है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मेन सवाल ये है कि अगर हम जमात इस्लामी, MQM और दीगर पार्टियों को साइड में रख के अगर हम इस शहर का सोचें तो इस शहर में बहुत बड़े मसाइल हैं, आए दिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं। उसके अलावा खासतौर पे ये दमतर माफिया का मामला हो तो इस पर सिंध हुकूमत की संजीदगी हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही, और खासतौर पे ये जो मामला है उसमें मेयर साहब की जो हमें संजीदगी नजर नहीं आ रही। क्योंकि अभी चले MQM हो या जमात इस्लामी हो, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये आए दिन हादसात हो रहे हैं, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, हादसात को अगर आप जनवरी में देखें, जनवरी से कितने हादसात हुए थे, अगर आप फैक्ट्स उठा के देखें तो जनवरी से अब तक ये दिसंबर स्टार्ट हो गया है कि कितनी कमी आई है। फिर हमने जो अभी जो है ई चालान का जो अपने हमने फाइन्स बढ़ाए थे, ये तमाम चीजें उसी की एग्जीक्यूशन है कि जिस जराइम को रोका जाए। इस शहर में बहुत ज्यादा जनपद के हादसा अगर जनवरी फरवरी के फिगर्स उठाए तो हाफ फिगर्स भी नहीं है। फिर फाइन की जिस तरह हमने लोगों को रोकथाम के जी हेलमेट पहने, अपनी पैड लगाए, मतलब लोगों को भी तो सेफ्टी करनी है, सिर्फ हुकूमत ही तो सेफ्टी नहीं करेगी ना, वो लोग भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर अल्लाह न करे वो अपनी जान भी बचाए, दूसरे की जान भी बचाए। वो ट्रैफिक सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो अगर उन चीजों को फॉलो करेंगे तो यकीनन कमी। अगर आप ये बात कहेंगे कि कमी नहीं आई है तो मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि कमी जराइम में बहुत आई है। हम तो ओन कर रहे हैं, ये हुकूमत है, हम ओन कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अगेन कहूंगी जहाँ इस बच्चे की हलाकत हुई है, ये जिनके पास टाउन था उनकी भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि वो वहाँ के जिम्मेदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा जो सिस्टम है वो उनके हाथ में है, तो उनको मुझे लगता है ओनरशिप लेनी चाहिए। ब्लेमिंग गेम नहीं होना चाहिए। बच्चा, इस शहर का बच्चा मरा है ना, हम सबको दर्द है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी उनके माँ बाप को दर्द है, सबको दर्द है। तो मुझे लगता है इस वक्त ये नफरत की सियासत नहीं होना चाहिए। हाँ,
सिर्फ हुकूमत ऑन करती है, हम बेहतर निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, अगर आपने देखा होगा तमाम रोड्स पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था उसको बड़ा एक्सपीडाइट कर दिया गया है, इसीलिए कि जी हादसात में कमी आए। फाइन्स की मैंने आपसे बात की इसीलिए कि लोग थोड़ा एहतियात करें, एटलीस्ट पैसों के डर से अपनी जान सेव कर ले। वैसे तो कोई सेव नहीं कर रहा है जान, लेकिन अगर फाइन्स के डर से ही जान सेव कर लेते तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी अच्छा, आखिर में आखिरी सवाल मैडम आपसे ये है कि अगर अब जैसे जमात इस्लामी ने अभी ये दावा किया, हमारे साथ पहले मौजूद थे, उनका ये कहना था कि 9 टाउन्स जो है गालबन उनके हैं, जाहिर है, और 9 टाउन चेयरमैन भी उनके हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया कि केएमसी है वहां पे उनकी जमात इस्लामी के लोगों की बहुत ज्यादा अक्सरियत है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उनकी अक्सरियत भी है और मेयर साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर आप कराची में दो पार्टी मिलकर इकट्ठा और इस शहर के लिए काम करें तो इससे ये बेहतर नहीं है, बजाय सियासत को साइड रख के आप आपस में मिलके काम करें? देखिए, ये बात तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, सब मिल के काम करते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमने कभी भी नहीं कहा अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस है, कोई सजेशंस है। हमने इतनी दफा जो है कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, असेंबली के सेशंस भी हुए हैं, हमने इनको बिल्कुल ओपन ऑफर की है कि जी आइए, आप अपने सजेशन दीजिए, साथ बैठ के काम करते हैं। लेकिन अगर वो चीजें वो करना ही नहीं चाह रहे, मैं अगेन वही वाली बात कहूंगी कि वो सियासत करना चाह रहे हैं, वो मसाइल का हल नहीं चाह रहे। अगर मसाइल का हल होता, अगर आप कराची के ठेकेदार बनते हैं, आप कराची को ओन करते हैं, तो आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं आपको सबको साथ बैठ के काम करना होगा, तभी मसले हल हो सकते हैं। सिर्फ एक सिंध गवर्नमेंट कहे कि जी हम मसले हल कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ी आबादी का शहर है, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 80 लाख लोगों के लिए, आज आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, तो यकीनन चैलेंजेस बहुत है। लेकिन अगेन कि जितने स्टेक होल्डर्स, अगर हम तमाम लोग मिलके बैठ के बात करते हैं, मिलके काम करते हैं, तभी इस शहर की सूरत बदल सकती है, यहाँ के हालात बदल सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, अवाम पीपल्स पार्टी जी तर्जमान जो भी मौक़िफ़ बुधो, बे तरफ जमात इस्लामी जी MPA जो भी मौक़िफ़ बुधो, हाँ मेन सवाल इहो पैदा थे थो तो ये जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उनके लसानी बुनियाद ते सियासत करण बजाय हिन शहर जे लाइ कम करण खपे, छाकाणि हिन शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मामलो हुजे, उनखां अलावा ये जेके मेन होल्स आहिनि या तमाम घणा हिन शहर में मसला आहिनि, आए ॾींहुं को न को असांखे अहिड़ो हादसो कराची में मिले थो, तो उनजे करे इहे सभु पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि खे लसानी बुनियादनि वारी सियासत छॾे करे अगरि हिन शहर लाइ कमु कंदा त यकीनन हिन शहर जी तॾहिं ई बहितरी थींदी। बाक़ी इहे आए ॾींहुं अहिड़ा ई हादसा थींदा, आए ॾींहुं इहे हादसा जेके आहिनि रोज़ जो मामूल बनंदा रहंदा। प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।